Maxi, si Cha. Kasama po ata si Sir JR. Bakit siya nandun? Hinahanap siya ni LBS, dapat nandito siya. Tumulong po kasi ata siya sa Bakit? pag-deliver. Nalobat po yung e-bike. Okay. Nalobat? Ah. Ulit? Sino ba yung supplier natin dyan? Kasi sir, yung electricity. Dapat din na double check. O kaya triple check. Okay po. Sorry. Kasi itong mga to. Ha? Ayaw sumagot. Work tayo, di ba? Ha? Yes? Pati ikaw, Cha? One coffee jelly for Ma. I'm not jealous! For Matilda. Matilda. Matilda! One coffee jelly! Matt! For Matilda. Matilda! Thank you.